जय जगन्नाथ। यही वीडियो माध्यम आम आज पुरी दर्शन करवा। पुरी दर्शन भितर आम देखा प्रथम बाटमंगला, तापर देखा पुरी समुद्रकूल, तापर देखा प्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर दर्शन करवा, तापर सर्वशेष आम पुरी स्वर्गद्वार देखा। चलतु दर्शन करवा पुरी विभिन्न स्थान। ये हूँ वेलकम गेट। पुरी को प्रवेश करने पूर्व बाटमंगला पूर्व वेलकम गेट पड़ी था, स्वागत गेट पड़ी था। प्रथम आम देखा जो पुरी को प्रवेश करें प्रथम बामपटे पड़ी था माँ बाटमंगला। बाटमंगला को आप प्रथम दर्शन करेंगे। यही ही माँ को स्मरण कर आपन को प्रवेश करने पड़े थे, पुरी सहर प्रवेश करने पड़े थे। यही देवी बाटमंगला कहीं रखागला ना, यही देवी बाट कड़े थर नाम यही बाटमंगला रखागला। एवं विभिन्न प्रकार आंचलिक लोकों मत अनुसार, पुजारी मत अनुसार पौराणिक कथा ये अच्छी जे प्रथमे जितेबाला इंद्रद्युम्न एवं ब्रह्मा आसुले पुरी को आसुले बाट भूली जाइए पुरी को जीवाई जंगल में बुलूले। से समय से दुई जन को इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न एवं प्रभु ब्रह्मा को बाट कड़ाई यही देवी यही मंगला तांको सामने प्रकट हुई तांको पुरी को रास्ता देखते। से दिन ठारू जेहेतु यही देवी तांको रास्ता देखते पुरी को जीवाई, से दिन ठारू यही देवीटर नाम एवं एठी तांकर अवस्थापन है, मंदिर स्थापन है एवं सेतिपई यही देवींकर नाम है बाटमंगला, जेहेतु बाट कड़ाई इंद्रद्युम्न एवं ब्रह्मा को। यहाँ किछि बाट पर 4-5 किलोमीटर पर अठरनला आसी थाए। देखंतु एटा अठरनला पाखापाखि आम पहुँची गले। देखो यू डाहाण पट साइड रे आप देखिपारे जो ब्रिज टी देखा जाउछि खरिया कलर, यहाँ हूँ अठरनला। आर भी बहुत इतिहास अच्छी। राणीकर 18टी पुत्र थिबारु यही 18टी पुत्र को मन रखापी 18 18टी स्तंभ करा जायछि। तापर आमे बड़दाण्ड रे पहुँची गले। देखो मेडिकल छक यू आम सीधा जीवा पुरी समुद्र बीच बा समुद्रकूल जीवा। तो यू पाखापाखि पुरी समुद्रकूल बड़दाण्ड मात्र 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। बर्तमान देखो पाखे आसिले। चला बाट को वीडियो शूटिंग करवा बहुत समय सापेक्ष, बहुत समय नहीं जो वीडियो लंबा हो। बर्तमान आम 4 किलोमीटर क्रॉस कर सारा पुरी सी बीच को आसीगले, पुरी समुद्र बेलाभूमि को आसीगले। बहुत सुंदर एवं यहाँ जेहेतु आम खरा दिन ये ब्लॉग टी बनईचु पुरी समुद्र कूल को जब आप खरा दिन बहुत यार मजा नहीं पारे। आपन को गरम दायु रक्षा मिल, आप गाधोइबार मजा नहीं पारे। एवं कह जाए समुद्र पानी रे गाधोइले स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए। मन रखु जदि केबे समुद्र कूल भ्रमण करने को आसुचंती, एठी बहुत प्रकार किनिबा सामान मिली थाए। जदि आपण एठू किणु थांती तेबे देखि करी किणंतु। एठी 3 ରୁ 4 डबल एमआरपी रे जिनिस डाकी थांती सेलर माने। तेणुक आपड़ ये बढ़िया से बार्गेनिंग करके जदि नहीं पारे नचेत आप ठकामीर शिकार हे। देखो ये बाली गोटे ऑटोटी अपेक्षा रही ग्राहक अपेक्षा कौन सी ग्राहक मिलगले ऑटोटी समुद्र बेलाभूमि को आप बुलेब और तार पारिश्रमिक आप देवे। और घोड़ाटी अपेक्षा कर भाव समुद्र बेलाभूमि को उपभोग करने आप घोड़ा ओट आहरी विभिन्न प्रकार साहाय्य नहीं पारे बेलाभूमि उपभोग करने। पौराणिक मत अच्छी यही समुद्र होउछि माता लक्ष्मी पिता अटंती। कहीं जिते समुद्र मंथन होता मंथन बेले गोटे सुंदरी कन्याटे बाहरी थे एवं तांकर नाम रखा जाइथिला लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। जेहेतु समुद्र मंथन बेले माता लक्ष्मी समुद्र कूलरू उत्पन्न होते तेणुक माता लक्ष्मी को समुद्र झील बोली कहुए बा समुद्र माता लक्ष्मी पिता बोली कहुए। तेणुक यार भी किंवदंती बा पौराणिक प्रमाण रही जितेबाला निशा राति हो जाए समुद्र पिता समुद्र माता लक्ष्मी को देखा करने समुद्र पुरी जगन्नाथ मंदिर भीतर को निशा राति प्रवेश करती। जितेबाला सारा संसार निर्जन हो जाए से प्रवेश करती और निज झील को कन्या को दर्शन करी भल मंद पचारि पुणी फेरी जाइए समुद्र बापा पिता समुद्र। तो यहाँ गोटे पौराणिक कहानी अच्छी और एठाकार आंचलिक आदिवासी मत द्वारा यही आम पाइछु तथ्य। तो बहुत रोमांचकर तथ्य यहाँ शुणा मिलूँ। हे तो होपे यहाँ गोटे पौराणिक कहानी होपे पौराण रू जहाँ आम शुणुचे। तो एठी समुद्र, स्वर्गद्वार, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, बाटमंगला,
पुष्करिणी नरेंद्र पुष्करिणी माँ गुंडीचा मंदिर यही भाव जिते सब अच्छी एमाने आपस आपस भितर संपर्क रही किछि किछि तालुक रही संपर्क रही तो जमिति समुद्र पिता अटंती लक्ष्मीकर से भाव विभिन्न प्रकार ये रही संपर्क रही आम से विषय परवर्ती ब्लॉग आम आपर वीडियो बनैबा स्वर्गद्वार उपर पुष्करिणी उपर नरेंद्र पुष्करिणी उपर विभिन्न प्रकार एवं पुरी जगन्नाथ टेम्पल उपर पूरा पूरी क्लियर इतिहास को लेकिन आम परवर्ती समय वीडियो ब्लॉग बनैबू आपड़ जदि चैनल को सब्सक्राइब कर रखि थे तबले निश्चित बढ़िया बढ़िया वीडियो पाइबे आप जगन्नाथ विषय रे। तो देखो ये फैमिली माने आसी कि भाव खरार एंजॉय नौकरी गरम एंजॉय नौकरी गोटे उपर बसिकी आपण मैंने देखिपे रेल हर्न बजला भाया बजे एटा बजला सब से है ना देखु ये जड़े भाई आमर शंख किणुंट टेक्निक ये शंखटी जितेबाला किणवाई गले से प्रथम डाकिले यहाँ को 350 ये शंखटी को आम 180 कहले 180 भी सी राजी होगा तथापि आम भावुँ आम अधिका पैसा देदेलु ये शंखटी जदि आप बड़दाण्डु किनी प्राय मुझे भावुँ 120 टंका पड़ता पुणी आमठू 60 टंका ठकाई शिखर बोली आम भावी नहीं। तो देखु बहुत बढ़िया शंख किणा चलती तेणुक भाई मैंने आपड़ जदि केवे आसती समुद्र कूल को जदि कौन सी जिनस भी किणुंट जहाँ भी विक्रय हुए ये 3 ରୁ 4 गुणा डाकी था सामान्य मूल्य तेणुक आपन को अधारू आहरी कम रू बार्गेनिंग करके किणवा को हेब कहीं ये आप जो डाक मूल्य शुणी उत्पादर से भाई सेटा होन था बहुत चढ़ा रेट्रे मैंने डाकी था आपण को बार्गेनिंग करके नबार अच्छी। भाई यार की अन्न की बजे दो ठीक है बस टेस्टिंग रहा डिफेक्ट हेन तो डिफेक्ट हेन चलतु ए स्नान सारी आम पुरी मंदिर को जावा देखु ये हूँ पुरी मंदिर ये विभिन्न प्रकार काम चली कहीं ओडिशा गवर्नमेंट तरफ यार पुनरुद्धार करा नवीकरण करा चारिपट काम चली प्रशस्तीकरण करा सुंदर करने उद्यम चली तेणुक टिके ब्लॉग रे सुंदर भाव वीडियो देखा संभव हो पारना आपण मैंने देखी नियंतु संध्या बेलर ये वीडियो ब्लॉग। यही मंदिर बहुत प्रकार अलौकिक शक्ति अच्छी जमीती कि ये मंदिर उपर कौन चढ़े हेलिकॉप्टर एरोप्लेन उड़ी पारंतिनी एवं यह मंदिर छाई क्यों दिग को हेले पड़े ना यार छाई आदौ नहीं एवं यार जो ऊपर चक्र लगी यहाँ कह जाए नीलचक्र ये नीलचक्र जो दिगरू आप देखिए आपण को सामना करके देखा जाउथिबो एही भाव एठी यही मंदिर पताका सब बेले परिवर्तन होता है एवं जो दिन परिवर्तन न होता है तेबे कहा जाए 18 वर्ष जाए एठी आउ पूजा हो पारिबनी मंदिर बंद रहिबो। आहरी गोटे अलौकिक शक्ति मंदिर रही जे यही मंदिर पताका पवनर विपरीत दिगरे उड़ी थाए अर्थात पवन जो दिग को गति करता से दिग को साधारणतः पताका उड़वा कथा किंतु ये पवन को उल्टा सामना करके उड़ी थाए। एठी सबुदिन अन्न प्रसाद बढ़ा जाए प्रस्तुति करा जाए जहाँ कहते आम अभड़ा एवं एशिया महादेशर सबुठ बड़ होटेल आनंद बजार एठी सबुदिन ग्राहकों को देखा भक्तों को हिसाब करी
ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭଡ଼ା କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ ବଳେ ନାହିଁ ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ଏଠି ରହିଅଛି। ଏହାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜାର ପଟୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସ୍ତମ୍ଭଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପଟୁ, ଏଇଟା ଏବେ ବଜାର ପଟୁ। ଏ ଗେଟ୍ଟି ହେଉଛି ବଜାର ପଟୁ, ଏଇଟା ବଜାର ଏରିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦର ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଅନ୍ତିମ ଶବ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଯେଉଁଠିକି ଏହି ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦାହ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି। 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ବନ୍ଧାଯାଇ ଫୁଲମାଳ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଦିଆଯାଇ ଅନ୍ତିମ ଫେରୱେଲ୍ ଦେଇ ବିଦାୟ କରାଯାଉଛି ଶବ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଶବ ଆଶ୍ରମାଗାର। ଏଇଠି ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସଜାଇକି ତାପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦରମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଶୋକାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଆମେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା। କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଶବକୁ ଶବଦାହ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଆଦିମ ପୁରାଣ କାଳରୁ ଏଠି ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଦେବାଦେବୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଦାହ ଗୃହକୁ ଯାଉଛି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ, ଜୁଇରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେହ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ବି ମରୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମରଣଶୀଳ। ଏଠି ଯିଏ ବି ଶରୀର ଧରିକି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ତ କାନ୍ଦିବା କିଛି କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କାଲି ବି ଚାଲିଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଗ୍ନିଦାହ ହେବ। କୁହାଯାଏ ଏଠି ଅଗ୍ନିଦାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିକରି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଶବ ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିଦାହ ହେଉଛି ସେଇ କୋଷ୍ଠରୀକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା। କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଅଗ୍ନି ଲିଭି ନଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ସାରା ଏଠି ଶବ ସତ୍କାର ଚାଲିଥାଏ, ଶବରେ ଅଗ୍ନିଦାହ ଚାଲିଥାଏ। ଅଗ୍ନି କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶବ ଜଳାଯାଉଥାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଇଭେନ୍ ଫରେନରୁ ବି ଆସି ଶବ ଏଠି ଦାହ କରାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ ଯେ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ ତେବେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ବି ଜନ୍ମ ନେଉଛେ ପୁଣି ଆମେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଇଭଳି ଯଦି କର୍ମ କରିବା ଆମେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନେବା। କାହିଁକିନା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉଛେ ମାନେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମ କର୍ମ ସେଇଭଳି ଆମେ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଯଦି ତାକୁ ଅଗ୍ନିଦାହ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅଗ୍ନିରେ ସଂଯୋଗ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଶବଦାହ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଆଉ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆଉ କେବେ ବାରମ୍ବାର ଆସିନଥାଏ। ଏ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଯାଇଥାଏ।
ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆଉ କେବେ ବି ଆତ୍ମାଟି ଆସିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ ଅଧା ଜଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏହିଠାରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ଯୁବକ ଲୋକ, କୌଣସି ବିମାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜନିତ ହେଉ ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଟି ରଖାଯାଉଛି ଜୁଇ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଛାତିକୁ ଫଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସିଲେଇ ହେଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ, ଜଣେ ଯିଏ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଆତ୍ମୀୟଟି ତାଙ୍କୁ ଝୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରୁ, ଚୋରି କରୁ, ଡକାୟତି କରୁ, ଯାହା ବି ମୋର ବୋଲି କହୁ, ଯେତେ ବି କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଏଇଠି ହିସାବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ସବୁକିଛି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ, ପୁଣ୍ୟ, କର୍ମ ସବୁ ଏଇଠି ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ସବୁକିଛି ହିସାବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଶୂନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଦିନେ, ସେଇ ମାଟିରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଯେତେ ବି ଆପଣ ଘମଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାର କିଛି ବି ମୋର ବି ନୁହେଁ। ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ମା କୋଳରୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଏବଂ ଚାଲି ବି ଯିବା ଦିନେ ଲଙ୍ଗଳା ବି ହେଇକି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କେହି କେବେ ଯେତେ ବି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଏଠି କାମ ଦେବନି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମହକ ଟିକେ ସୋସାଇଟିରେ ରହିଯିବ, ସମାଜରେ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ, ମଣିଷ ସେବା କରିଥିବେ, ତେବେ ସେଇ ମହକଟି ଆପଣ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଭଳି ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆପଣ ସମାଜରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ଝୁରି ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତ ଅମର ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ବ୍ଲଗ୍ଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।